Hello guys, good morning, and today's another adventure because we are going to the I think there's no lake here, right? Anong nga meron dito? River. So mato daw taog river karong adlaw. Kung nindot maligo karon dito sa river, maligo ta, dalaw nato itong mga gamit atong isuot kagahapon since gamay naman atong gamit nga gidala. So, nag-prepare na tanan. Jem, ready na ka? Let's go! Let's go! Hi, Faith. Mommy, bro, let's go! So, time check day is 9:06 in the morning. Kung saan adlaw ron? Kung saan adlaw ron? Saturday. Saturday 23? 21, 22? It's 23. 23 ba? Okay, 23 ka rin day. So, doon ako problema ka. Doon ba ako sa Saturday? Later na lang. Okay. Okay, bro. Hello. Daghang sakyanan. Ako drive pa. Sabi. Let's go, Mami. Let's go, Faith. Nak. Let's go. Let's go, bro. Keisha. Hi. How cute your vlog. Lahi na pugin na. Oh, tanaway mo ang ugali ha, idigdako nimo ha. Pakita nimo ning video. Ha? Pagdako nimo dire. So ginana de pudi ay. Oh, muna ikaw sa una bata pa ka, 8 years old. 8 years old. Ready na? Jem? Ready na, pre? Alright, let's go! Let's go! Oy, Junel! Yan si Boss Junel. Next 10 tuloy. Okay lang, masaya naman. Ayun! Okay lang mawala na 1 milyon sa isang araw. Mas importante mag-enjoy. Let's go, pre! Alright! Mat, asa kita mo ito, Mat? Matinaw daw. Kay? Tinaw man siya. Tinood, te? Tinood tubig, te? Tinaw yun. Tumalawag tinaw. Sa Tisho! Hi, Tisho! Hi, Will. Ready ka na? Let's go! So, malakaw namin, guys. We're going home. We're not going home yet. Saan ba? Doon? O dito? Ambot, mami. Muna mong driver, guwapa kaayo. Okay. Kanya si Boss Jonel nagstay. Bahalag mawad ang 1 milyon sa isang adlaw basta makalaag lang. Okay. Enjoy life. Si Matmat, si Ate Keisha, si Ate Sho, og si CA, Atina, Monster Truck. Si Monster Truck na? May door na open. Ako siguro. Okay. Si Mami. Hello! Si Daddy ka na nag-drive dito? Di, usan ni diri? Paslian. Paslian mo ni giadtuan na to sa una, no? Oo. Ganun na landslide man eh. Oh. Kaya mo ni karon na landslide. Nasa likod. Hindi ka dito matanaw yung tagas mga lubong mo na. Pag diretso na dito. Ah.
Oh. Adi din yan mo dili. Yan ang tutok. Ang duha ka tapis, oh. Manang yuta nila. Naka-open yung door ni Dalit ko. Para man tumabiga. Daanan niyo dati natin. Medyo lapad-lapad lang. Ah, tama, no? Nagani, kuhan. Din gilapukon. Ah, off-roading. Off-roading. Yes. Kawawa siguro nung start. Kung ako yung stargazer ba? Patay tayo dyan. Hinahinay lang. Batinaw. Welcome to Batinaw's Haven. Yes, muna tayo di ay. Ready pa naman ako pa. Tayo na pag-abot. Mga gabawin nyo. Four wheels parking area. Uy, there's Superman! Zuberman. Ah, yaw ni Nurmiswari, oh. Nurmiswari. Okay, we're here, guys. We're here. We're gonna swim. Hello, hello! Ito, we're here. Welcome to Batinaws River, Haven. Oh, Batinaws Haven di ay. Hey, Jim. Hello. We're here, guys. Hello. Ya si Prisya, ana din si Prisya. Ayo. Pare! Ah, kuya, wag na na ma, oy. Sponsor na sa Dunkin ba? Mare. Abli red. Pa. Abli daw. Mare. Choy Choy! CA! Batinaw. 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 Oo. Batinaw. Grabe papal payong din, halog payong. No, Choy, no, Choy. Payong ni sa golf. Ah! Sa golf. Kuya, wag na. Grabe, mag-golf na si Papa, oh. Not raining. Hindi ka babae. Lackway na lang. Ay, mami, wala naman kay Bitbiton. Oh, payong. Sila Mare. Pero magsulat dito. Oh. Hello! Hi, vlogs. We're here. Hi, Tisho. Mark, later na Mark, no? Oh, pwede ka ron. Pwede po doon niya. Oh, pwede po doon niya. Oh. Tapos ang tatay siya may mapili. Hello, mga friendos. Ma'am, thank you. Welcome to Batinaw. Uy, si Superman. Uy, mga dog eyes doon tubig. Uy. Mailog, malamig. Uy. Ganun eh. Superman. Uy, I love Batinaw's Haven.
So Manilahang ko, pwede naman naday overnight stay diri oh. Kana. Nice. Isip bata. Yan, ilog. Okay, picture! Pa. Banda doon. Ah, nice kayong tubig. Oh, Blue Lagoon. Ay, pala yung Blue Dye. Green lang din eh. Green Lagoon. Bang color ma. Tutong ma, tutong. Okay lang yan ma. Tanda na si Ah, may maligo eh. Namit, Ged. Monster truck. Where are you going? Il? Di ba sharp ang ano? Dili sharp? Uy! Bugnaw! Uy! 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 Bugnawa! Uy! Grabe! Uy! Hi Il, you okay? I got my Crocs. Huh? Okay, give me. My Crocs? Give me your Crocs. I'll put it there. The dragonfly. Yeah. Oh. You sure you can? Bring it. Just wear it. It's okay to wear. Kinala mo salom dayon. Grabe yung power. Uy. Init bugnaw. Parang mainit. Ha? Parang ba hindi ka sa loob? Init kay sa taas, bro. Babot diri bugnaw. Uy. Asa si Matmat? Ah, Matmat. Mami! Tara na! Il? It's freezing cold, right? Why is Do you like it? Do you like it? Yes, but I want it to be warm. Huh? There's no warm. It's cold spring. Daniel! It's cold spring. Ready? Set! Go! Good job. Okay. 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 Ready? Set! Go! Grabe. Damiga, oy. Lamig. Malamig! Malamig! Lamig kaayo, oy. Grabe, oy. Parang may yelo. Walang lamig. Dapat diretso. Submerge sa water. Ala, sige. Sige. Ayaw. Ayaw. Ay. Ah. Kailang. Migaw eh. Uy! Uy! Lamigay! CA! I know! You have to submerge underwater so you will not feel cold. Go underwater and then I will make a video of you. Okay? You ready? 1, 2, 3, go! Yay!
good job. Another one, another one. Another one. Go, go. Yay! Good job. Ay! Let go daw. Basahin yung ulo para di kayo bugnaw. Oh. Oh, ganyan. Ay! Para sa ano, di ba? Para sa bambu. Pagkuhan siguro pagsuot. Si okay. 3 set. Again. 1, 2, 3, go. Very good. So cute, eh? Wow. Bugnaw, no? Try, try! Lamig! Ha? Grabe ka bugnaw, eh. Mami! Mami, ano ka dito? Sarap! Lamig! Malamig! Murag sa bambu! Ha? Wala kayo dala? Wala kayo dala? Nadira! Lamig daw. Ay! Ay! Grabe guys, grabe ka muna sa tubig. Paras lang siya ka muna sa bamboo sanctuary. Ito yung dito last time. Nice kayong lugar. Oh. Cold spring water. Cold spring water. Yes! Malamig, malamig. Oh, ano na, diretso sa ilalim para ano? Para mawala yung lamig. CA? Asa si CA? 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 You okay? Ang mga kandingon. Grabe, murag mag-aircon. Murag sa bambu sanctuary, parehas. Di ba? Ganaan siya. Grabe po dito. Grabe po dito. Cold spring. Grabe. Bago na kaya ito nila naman kaya after sa bagyong Pablo. Nadamage ba ito, te? Kaya ka nagbalik doon. Last year. Ay! Pinato. Oh, last year. What happened? Oh, it's so cute. I have a pet. Huh? You have a pet? Steady, steady. My girl. Babaw nga lang. Uy! Careful. Te? Pikas ta? Tara. Oh, let's go the other side. Il. Let's go to the other side. Come on. Come on. Il. Let's go. Il. No, it's shallow. Come on. I want to see. Let's go there. Come on. It's also deep. Come. Ay! Ouch! Okay.
Sakita dito ay. Oo. Mag-slide ka dyan pag ka Let's go to the other side. Il. Doon tayo daan, hagdan, hagdan. Doon tayo, okay, may hagdan doon. Doon tayo. Dito ka daw mag-dive, JM. Dito. mababaw eh. Dito sana maganda magtalo, no? Mas bato, no? Wait, come on, let's go there. Mami first. Mami nay first. Let's go. Ay, lipat na lang tayo dito. Pwede dito? Pwede maglipat dito? Hmm. Tanda, ito pala malalim-lalim. Oh, malalim-lalim yun dyan. Lamig. Daddy! Daddy! Ready, set, go daw. Uy! 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 Saan naman to eh? Iyaw ng baboy. Yeah, boy. No fear ba? No fear. Okay, there. Is it much better? Let's go there. Bito ka eh, labas-labas dun. May linis sa bito ka. Tapos sa unahan naglalaba. Oh, tapos sa unahan naglalaba. Kawawa yung damit. Hi, Mamil. Hi, Il. Nice, no? Il. Not so cold, right? Really? Il? Look here, Il. Look at the camera. Where's the camera? Huh? Where's the camera? Here. Oh, so cute. Where's the camera? Yagis mo. Ayaw niya. Naiiyak. You want to go to, ano? Into March? Oy! WWE? Dito kor, pwede. Tama po, mat lagi ba? Dala may sakit sa panga. Bato. Bato.
Okay. Mabaw na day. Mabaw na day. Aray, ang lubot. Okay na diri? Ano ba, friendly para sa mga bata? Hey, wake up! Ay! No, wait, wrong. Daniel, come here! Look at me. Oh, down. Give me What? the camera. I need to do a cannonball. Huh? Who's that? Pumper fish? Where's the pumper fish? Daddy, ka camera. Grabe, init na. Nawala ng lamig. Uminit na sa iyan. Ang daming umihi doon, no? Marami na ako eh. Sabay-sabay mag-init. Yay! Mike, pabuhinit na mag-init. Init. Nangihilata na nito. See you okay? Ipagkano nung di mo ba ka nang italag dagat sa paon na ba? Way pili. Atina! No, mo nag-ilikod na. Okay, Tina, you go home na. Go home. Bye-bye. Bye-bye. Go home na. Okay, let's go home. Okay, guys. Take a Tina na. Let's go. No. Ikaw mag-sleep? Si Troy ba? Si Face. Magtawag siya kay JM. Mahal. Si Troy din. Mahal. Mahal. Smugoy. Samya, doon ka, o, dyan. Loli, ha? Si! Loli. Loli.
Wala, doon pag siya nagpunta, oh. Mata ko, oh. Slide sa... Survive! Please survive! Without me! Survive! Marunong na yan, oy! Oh, survive siya, bro! Survive siya! Survive! Hello guys! Hello, hello! Uli na ta. Manguli na ta guys. JM! Alright! Alright! Atong tanaw sa bang sapa. Sorry ma. Muna yung sapa. Para natay remembrance ani. Indot kaya. Nice guys. So guys, panguli nami. Manguli nami. Lihat ma. Nguli na ta. Umbrella niyo, ma. Umbrella, ayun pa, may white pa. Mga bata, umbrella. Ay, kikisa ba na kay Tito? Dito na store na. Kanina to, sa papa mo to? Ibili na lang dito sa ano mami, sa reception siguro. So, mahuli na ta. Ibili lang tira, mami, oh. Salamat! Dagang salamat! Bye-bye! Nagbayad na ba ta? Ano ba tagbayad? Ay, okay. Mayroon ka pa ta magbayad eh. Kung nagbabay na ta, may bayad. We're going na, bye. You stay there. Troy, let's go! Come on! Oh, wait. No, here, go. I really don't know. Hurry na. Gimme. I will close. Hurry, oh, you will ride the car na. Oh, you ride na. You will stay here. Okay. Bye-bye! Where? Let's go home! You want mama? Woohoo! Oh, go with mama, oh. Mama and papa. May naiwan silang tumbler? Sila. Let's go! Let's go home. So guys, ulit na ta. Kay layo pa ang biyahe pa uli og Davao. Ano yun? Kaya sa mga driver, oy. Guwapa kaayo, oy. Hello! Hello guys! Mga bata, okay, pauli na mi karon guys. Pauli na mi sa balay, pangkapoy na tanan. Mga bata, active pa kayo. Unya na, hagpa na, unya na. I'm so much fun. Yan kay mga bata. Piece of banana.
biyahe karon guys. Estimated time of arrival mga 8:26 or 8:30. Yeah, time check karon is 3 o'clock. So nasa 5 hours and 30 minutes ang atong biyahe. May problema na kay active pa na itong driver. Wapa pag yung kaayo. Pahag na. Oh, seal face pag yun. Wow! So cute! Natulog. Ay, wait. Blurry. Sleepy. Bar down. Uy, saan ulo ni si Okay, nagbelay. Tulog? Tulog ay. Tulog dari, tulog. Lama! So guys, nami karon sa Penongs. Penongs Panabo. Pero may mga on. Asa sila? Asa sila ano? Hello! Mami! Hello, hello, hello. Hello, Il! Ate Sho! Oh, go there now. We're gonna eat. 5 minutes pa bago ni off. Wala mo ko'y timer ni. Madaot ng kuhan. Nandun na sila. Ay. Hindi, may motor kasi. Oh, pre! Tara na, kain na. Yaw! Oh! Thank you for your... Thank you for you! Let's go! Welcome to Penongs Panabo. Our favorite. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello. Pa. Yeah, bye-bye. Hello. Mami. Hello, Mami. Hello. Tesho. Order na. Hello. Hello. Mami. Mama. Pecho na lang tanan, pecho. Pecho na lang tanan. Pecho na lang daw tanan. Counter. Count ma. That's it. Mamil. Kain. Video.